tagaan mo may update about sa kaso ni Yes. Okay. Well, I would like to inform you, may balutan mo na nag-grant no, ang preliminary injunction sa kaso ni Elias. Doon pasabot ini, while the case is pending, samtang naa ang kaso sa korte, si Beverly Labad-Labad di na maka-interfere, di na makasamok-samok sa professional life ni Elias. No? So, kana mag-permanente ka na when the case is pending. No? So, kumudaog ni samot na at ikibigay ka ilabot sa professional affairs po ni Elias. Nag-run na siya after a hearing. It was conducted, nagpresenta ko ebidensya, nagpresenta ko witness dito. Si Ryan Porras akong presenta, not only for his behalf but also in behalf of Elias. I attempted to present also Ma'am Beverly, Ma'am Abigail Mintukan, pero wala na, dili na daw kinahanglan yung judge. Wala na lang namin presenta si Ma'am Abigail Mintukan. Dito po ang kalaban ni Elias, si Ma'am Beverly Labad-Labad, kuyog sa iyang abogado. So, mauna ang status karon.